Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usa pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo kansang kiningalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon ug sa malabot. Mayong palis diri sa Amerika. Ni ana usab ko makiginabi sa Reels dinhi sa Facebook ug ngadto usab sa YouTube. Sa tuyo nga din nangyawat ko nga basong pagkalig na ay muangay sa gigiya sa Ginoo sa akong kinabuhi para nining atong naghinapos nga panahon. Una sa tanan, alang sa mga bag-ong naminaw nato karon o mga viewers, ang nakikinabi ninyo diya sa Amerika. American citizen, alang niini ako yun ihinabi si kinsa ko tungod kay ngano na ako'y tinuod nga kalipay nga nahimo kong American citizen kay nangandoy ko nga ang buluhaton sa Ginoo matagad sama sa mga nagbitbit og Biblia nga mga ginganlag karnero sa Ginoo nga sama sa pastor, pastora og Christian believer. Kay di man yung ka nganlan sa Ginoo og karnero ka og wa yung kahing alagad ni Ginoong Kristo. So napunting akong una og pagbati kaluoy alang sa bulaton sa Ginoo aron pagpalapnag sa maong bulaton migamit siya mga alagad sa Dios sama sa pastor, pastora og mga ebanghelista, mga magwali uban pa nga giadrisan basta lang nakabitbit og Biblia aron pagpamatuod ug pagtuman sa hangyo ni Ginoong Kristo nga nagaingon siya panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ang maayong balita. Ning tanan nalipay kog dako sa mga pastor o pastora nga miduyog sa akong panawagan nga magpaapil ko kuyog sa inyong pagampo. Unsa may tuyo ni ana tungod kay American citizen ko, milenya ko diri sa Amerika nga mahimong milyonaryo. Ngani karon didto ko sa maong opisina hingabot na og 120 million. Isa ka na. So, magpadayon yun og saka og di ni mahatag sa usa sa nagpuyo sa Amerika nga legal nga siya American citizen. Sa diyang maangkon na niya sama niya itong biyagi. Diya may nakaangkon sa 233 million. Narato na ya kung saan niya paggamit. Apan sa akong kinabuhi kay American citizen po ko, ug ako na'y buhusan niini, giplastar na pagayo sa langit ng trono kung ako manggaling ang buhusan niini. Kung sa ituyo una sa tanan, akong gituman o tumanon kanang hangyo ni Ginoong Kristo ngadto ni Pedro sa Juan 21:17. Mao gyunay ako yung bersikulo, bahala nagdaghan mo bersikulo basta ako mora yun na. Kay naghisgot ug mitandog si Ginoong Kristo sa gugma. Miingon si Kristo ngadto ni Pedro, gigugma mo ba ako? Oo, gigugma ko ikaw, Ginoo. Tagda ang akong mga karnero. Ako na nanggisaysay sa akong mga paghinabi nga ang ubanhing tagad sa karnero ni Kristo lisensya. Mao na giingon ako kasayon buhaton ang paggama og lisensya aron mahimong magwawali ang maong karnero. Karong panahon na kay lisensya man, pero sa una wa naman ang lisensya. Pero bisan nga ni karon makawali man kagway lisensya. Kay naa man na sa konstitusyon freedom of speech. Apan tungod lang kay aron mahatag og gibugaton ang imong pagka-pastor o pastora,
mo nang nadyo kay lisensya. Ug tungod niya na daghang kayong mga natukod nga mga reliyon. Kay ngano, apil na sa konstitusyon. So karon, usa ko hinglinya po diana. Nalipay ko pag-ayo nga karong tuiga nadawatan ako ang silyo sa Security Exchange Commission nga ang Storehouse Temple of God lisensyado na, incorporated. Anita sa pangalan sa mga reliyon. Una-una to ang paghisgot aning mga Pentecostal. Kanang UPC, United Pentecostal Church, di sa man na nagsugod, Amerika. Ang founder, Amerikano. Assemblies of God, Amerika gyapon. Di sa nagsugod sa Amerika. Sabadista, Amerikana o Amerikano gyapon, di sa nagsugod sa Amerika. Unsa pa lang reliyon? Kining Church of Jesus Christ in the Latter Descent, Amerika. Amerikano gyapon ang gasugod. Unsa pa? Methodist, Amerika gyapon. Baptist, Amerika gyapon. Ang founder mga Amerikano ra gyapon. Gawas aning ubang mga reliyon sama aning Iglesia ni Cristo, Pilipinas man na siya. Ang founder na sa Felix Manalo man na siya. Kinsa pa? Unsa pa nga reliyon? Kanang mga daghang kang ipantukod nga simbahan sa Pilipinas. Ang uban gani mga founder na ara sa Usamis. Tungod na sa gingandan og freedom of religion. Nakaron ako nasabtan nga importante man kayo ning paghinabiya, akong isaysay ninyo. Akong isaysay karon nga ang Storehouse Temple of God natukod ug ang founder Amerikano. Mukatawa ko na. Ngano mo yung kong Amerikano? Si U.S. Edward Bation, American citizen. Ayuhan ninyo nagpagpaminaw. Sukad nagsugod ang mga relihiyon. Sukad pa sa una. Hangtod karon. Kasagaraan ng mga founder, mga Amerikano. Gawas lang sa mga kining murag Katoliko, murag diha man sa Roma. Pulos ni tanan nga mga naasing nga tingali sa ubang nasod ang mga founder. Nalipay tag pag-ayo aning mga tawhana nga nagtukod sila simbahan o relihiyon. Iyawat na lang nga mapalapnag pag-ayo ang maong ebanghelyo. Ayon sa natog tugkad pag-ayo ang diya sa Biblia. Unsa may ilang rason nganong gingandan man ang ilang reliyon anang maong ngalana. Tungod kay naigingandan og statement of faith. Baruganan sa pagtuo. So, iko mo guna nimo kanabang ihatag bang guna nimo rason ngano nga mutukod ka ng klasiya sa reliyon. So, mubis ka sa Biblia tanan. Karon kay nagtukod man ko bag-o pa na approve. Nagbis man yun ko o naman yun ko silbi bang statement of faith. Og diya yun ko hingkuha sa Biblia nga ngalan. Kamura ang makapangutana
tingali mo yung kanga, sir, ang among reliyon wala iya sa Biblia. Kamura po ito baga na kay gabasa mo Biblia. Gabasa mo Biblia. Gawas og didan mo pagbasa. Kitang tanang may kagawasan sa pagbasa ng Biblia ug gani sa tanang libro importante, kinaimportantehan ang Biblia. Kay mo muna ang pulong sa Ginoo. Iubo ko. Pero sige lang. Bisan tunog iubo ko, maning kamot gyapon ko. Hinabi. Mura na taong giubo. Nga bisan giubo, sige gyapon hiskot sa pulong sa Ginoo. Nangiyawat ang ko na. Sawa pa na ko ni desisyonan nga itukod ang maong storehouse Temple of God, nag-ampo ko sa Ginoo. Muna eksaktong history sa storehouse Temple of God. Ang akong ampo nga Ginoo, langit nung amahan, miduol ko sa imong sagradong trono, pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo. Di ako kay magpagamit alang sa imong puluhaton. Kay gipadalaman ko diri nimo sa Amerika. O gipahiluna man po ko nimo diri sa Amerika. Ang imong kabubuton mo ay matuman. Sumigihan ako ang Ginoo nining pamagiha. Nga itukod kining maong organisasyon kon pundok nga ginganan ako Storehouse of God. Gibasa man yun ako ng pinadayag paingon sa Genesis paingon sa pinadayag. Sa una pa na akong binasa, kiusab na akong basa hangtod nangayo ko kanabang giya sa Ginoo unsa jud ako itukod nga ngalan. Kay iya man kong gigiyahan ani. Dili man ako lang. Gipunting dayon ako ang akong nuuna sa Malakias 3:10. Ang tanang mga reliyon migamit na ning maong kapitulo o bersikulo kana sa tinuod para mulugwa ang halad hasta ang ikapulo. Bisan pag-asang punduka. Bisan pag unsay gingalan sa maong karitulaan ng simbahana, diha gyud sila may hawid sa maong libro sa Malakias. Ug naman gali mga reliyon nga dili mohawid sa Malakias 3:10, naningkamot lang po na sila nga gihimo po na nila kay ila man mananggingan nan og freedom man guna nila, kagawasan man guna sa pagiyan sa Ginoo sa akong kinabuhi. Gibasa na ko usab ang maong Malakias 3:10. Sa wa pa na ko ni desisyon na nga akong itukod ang maong naa sa Malakias 3:10. Hingmasa po ko sa basahon sa giingon ni Jesucristo, ikaw Pedro, tukuron ko ang akong iglesia. Akong gibalik-balik ang gisulti ni Jesucristo ngadto ni Pedro hangtod na human ang maong silbing teksto. Didto sa tumoy, diha ko nahibalo nga pag-ingon ni Ginoong Jesucristo, ikaw Pedro, nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Diha ko nahibalo nga wa madayon. Sa dihang gipadayon ako basa. Pero sa wa na ko padayon na og basa, dito ko murag na inganyo, sakto yun yung ngalan ng iglesia yun, no? Kaya ingo man si Jesucristo. Pero yung inganyuhan ako. Pero sa diya nga din akong gitiwas, dito na dahin kong dili yun ni mao. Dili mo yun mao kay si Pedro God, giingnan nga ikaw Pedro, nining bato, ug tiwason yun na ni mo basa, hiningon yun si Jesucristo.
Giingnan niya si Pedro, pahawa ka, Satanas. Ambot og na tulong ba na akong istorya. Basta mo yun na nga giingnan si Pedro, pahawa ka. Ngano man nga maingon man si Kristo nga pahawa ka. Palayo ka, ngano man. Kaing abot sa huna-huna ni Pedro, ug sa kasing-kasing ni Pedro, nga, ingon sa kini, siguro, dako yun ni kayong income ni. Mo, nang naibawa sa Ginoo nga, lahi ko na-una si Pedro. Agi na sa Ginoo, hawa diya Pedro. Pasara ko na ninyo, og nasayop ako. Og nasayop ko, muundang ko aning akong hinabi sa Facebook o sa YouTube, boy. Kay gahimo lang ko og kanang pagbungkag sa mga pagtuo sa tawo. Ako man yun ang giayo og balik-balik basa. Wa man yun ko mo undang nga nagwa ko kasabot. Karon, ko nga Ginoo dili ni mao. Dili yun ni mao. Ibutan talag na maone sa ubang reliyon, pero sa ako di yun eh. Di ko kadawat ni Ginoo. Nangandoy pagyo ko. Pila to ka mga bulan. Naghimo pagyo ko og saktong dedikasyon Ginoo, ipadayag yun ako. Balik ko basa sa Malakias 3:10. Ibalik yun ako kayo. Ang punto na gaingon, sa 8, hiningon dito, makapangawat ba ang tao sa Dios? Murag paghagit to sa mga tao ba? Makapangawat, sa unsa? Sa halad ug sa ikapulo. So, niadtong puntuha, ang akong nauna importante yun yung halad ug ikapulo. Sa tanang mga pastor ug mga pastora ug naminaw mo nako karon, ambot og di ba na importante nimo ng halad o ikapulo, pero sa ako importante. Dios ang gipangutana. Makapangawat ba ang tao sa Dios? Ang tubag iyong makapangawat sa unsa, sa halad o sa ikapulo. Basara ko na ninyo, kay wa pa man ko'y Biblia nga akong gibasa, sa ako pa lang kaugalingon rong mga nasakpan sa una-una. Og dito sa tudling Diyos nagaingon, dadaan ninyo ang inyong mga halad og mga ikapulo sa balayng tipiganan. Dito nako gipunting pagayo sa balayng tipiganan. Sa in English na storehouse. Wa po nako nag-incorporate ng balay tipiganan kay di abi nako Amerika. Akong gigamit ang in English, storehouse. Kung sa may tuyo na ko na, kaya buhusan ko sa panalangin sa saktong ipangandoy na ko sa Amerika, bisa nga sang nasura, makasabot sila, anang akong gitukod nga storehouse, Temple of God, kaya nga naman, in English man na siya. Wa man ko yung gamit og binisaya. Kay dili na para sa Bisaya lamang o sa kinsa man nga mga tribuha, kung dili tibuok pwede na igamit diri sa Amerika. In English good ang akong rehistro. Storehouse, Temple of God. Ako lang ning ko na, sugyot na ni wa ko'y labot unsa inyong huna-una, basta mora na ang pagiyan na nila nako sa langit ng trono. Pero kung huna-una, unsa kay maayo, no? Kay gusto man yung ko kanabang sa diyang buhusan ko sa panalangin, maumugni akong naunaw na akong istorya ninyo. Gusto man ko nga, ug buhusan ko sa panalangin, dili pareha sa ubang mga Amerikano dire, nga sila ang nakaangkon, way plano sa langit ng trono. Ang ako nga, gusto ko nga, kung ako ang panalanginan, na ako'y langit ng plano. Dili ko gusto mudawat ani mo, pila-pila ani nga wa ko'y langit ng plano, kay maunay makapawala na ako sa langit ng tawag sa akong kinabuhi. So,
Nangandoy ko, ampo ko sa Ginoo. Padaygi ko. Mao ni akong on the air, i-live na ko ni sa Reels, bisan pa gani sa YouTube para nga diin masabtan yun sa tibok nga naminaw pa nako sa Binisaya. Okay, ako ning ayuhon og pagpasabot. Balik ka na itong hisgot ang Malakias 3:10. Ingon ang langit ng trono, siya'y gasulti anay, gisulat lang ni Malakias. Dada ninyo ang inyong mga halad ikapulo sa balayng tipiganan. Storehouse. Kumusta man ang inyong mga halad ikapulo asa man nadala sa inyong relihiyon. Unsay nga lang sa inyong relihiyon? Mo to'y gihatdan sa inyong halad ikapulo. Wa na'y problema kay gingan na atay ginganlan og freedom of religion. Pero sa diya nga gigiyan ako sa Ginoo kaning ginganlan og storehouse, temple of God. Bason pa nga matunong na din mga paghatod sa halad og mga ikapulo sa mga katauhan nga nangalagad sa Ginoo nga natunong gyud paghatod ang ilang gingalag halad og mga ikapulo. Nga gigiyag yun sa Ginoo nako nga kung masugda na ning ginganda nako og temple of God, storehouse. Kanang halad diha, kanang ikapulo diha, way makatandog ana. Kaya ako may founder. Amerikano man ang founder. Di aman sa Amerika. So ako ang magdesisyon sa magdumala sa mong storehouse, temple of God. Dili mahilabtan kana kay nganuman ang Dios mihangyo ni ana nga ipadala ang halad ikapulo sa balayng tipiganan sa iya yung balay nga tipiganan storehouse jud niya. Gawa sa mga relihiyon nga tipiganan narana ninyo unsa ang paggamit, pero sa ako kay ako may silbing founder nani. Mao ni gipagiyan ako sa Ginoo nga dili yun nahilabtan ang ikapulo ug mga halad. Kay di man yung kumutukod aning maong ginganlan og desisyon ako nga para magtukod og tagkong mga building. Og di yung ko panalanginan. Pero magsalig lang kog halad, di kumusugutan na. Mao na dagan sa kalibutan sa una pa hangtod karon nga nakatukod ang mga dagko mga relihiyon sa mga nindot po mga simbahan kay sa halad man na og sa mga ikapulo sa mga tao. Kana sa tinuod dili na ingon og pag unsa pa nila. Nakatukod na sila mga nindot kaayo. Dili na gumikan sa income sa ilang founder, wala na oy. Gumikan na sa mga halad sa mga tao sa nagklaseng dapit nga hinghatod sa halad og nga ikapulo sa matag Domingo. Pero sa ako, di ko gusto na. Kaya nga naman, dili na ko hilabtan ang butang sa Dios kay wa ko'y labot. Ako'y kadukan ana panahon na unya sa adlaw nga husay. Kay mga tubang magutang tanan. Ayaw yun na nga ilikay ka sa ginganlan og white throne judgment. Wa yang mo'y makalikay anak kay nganuman dili ka kasulod sa gingarian sa langit ug di ka moagi anang ginganlan og white throne judgment. Muna kinakuyawan mao bitaw nga samtang ko nagahinabi din sa Facebook ug sa YouTube. Akong giayo og tutimbang di ko pasagad og sulti. Kay basong pagaling ang uban sa ilang pagpaminaw mahulog sa maot nga panghuna-huna. So palitan karon matukod na. Kaya na pa man ko'y gamayng oras. Pagka matukod na ang gingandan og storehouse temple of God, dili na man makahilabot ang akong idumala niya na ang pastor. Mo'y akong i-assign. Kung pamilya siya, ana siya mo puyo. Na siya kaugalingon nga dapit para
sa Temple of God sa storehouse. Pag abot sa mga gingandan og halad o ikapulo, ang pastor nga akong i-assign kay di aram kog Amerika, way makahilabot pa na. Kay iya na sa Dios. Ayuha og basa o sabrog basa kanang Malakias 3:10. Ang sulti sa langit ng trono nagaingon, dadaan ninyo ang inyong mga halad ikapulo sa balayng tipiganan. Aron adunay makaon sa akong balay. Ang langit ng trono nangandoy nga sa balay niya naay makaon. Nakauha ba na ninyo? Aron adunay makaon sa akong balay. Ngano mang mihangyo man ang langit ng trono, alang sa halad ikapulo, nga ipaabot ngadto sa iyang balay, aron adunay makaon, ngano man, kay gusto sa langit ng trono, nga ang musulod sa iyang ginganag balayng tipiganan kung storehouse, dili gutom. Dili kutoy ang mauntian, kundi busog. Busog sa pulong sa Ginoo, busog sa tiyan, busog sa panalangin. Kung ako ang inyong pahubaron sa Malakias 3:10, mismo gani ako, dili ko mutandog ana. Ako may founder? Ayaw nga mag-abusar ko sa akong pagka-founder. Kay mo atubang rabapo ko sa Ginoo. Inigabot sa langit ng trono, mayon ang Ginoo. Salamat anak, kay imong gitukod ang akong ginganan og balayng tipiganan. Pagpaniid sa langit ng trono, kay nang hilabot man ko sa halad o ikapulo. Pag-ingon sa langit ng trono, sa langit ng hukom, kay hukman man ko, anang higayon na. Muingon ang Ginoo nako, Edward, ikaw may nagtukod sa storehouse of God nga akong gipangandoy sukad ng gisulat ni Malakias. Giun sa manimo ang resulta sa halad o ikapulo sa mga tao. Wala ko hilabti Ginoo. Tuwaray dito. Mingon ang Ginoo, nakakita ko nga imong gikuhaan og katunga. Nganong hingkuha man ka nga Edward nga di man na imo. Ipagama ba dahil nako ang storehouse of God aron manghilabot ka sa butang sa ako? Mo may dako na kong pagbasol sa ngata ng Ginoo pa sa iluwa ko. Nang hilabot ko sa imong butang nga di man na ako imo man na. Sa ako lang kaugaling nga paghubad, balo ambot lang ka sa uban. Basta mo na akong paghubad. Mo na nga kon mahimo. Kung ikaw, pastor, ang matukuran ako sa gingalan ng storehouse, Temple of God, sama sa Cebu, sa Pilipinas pa niya, sa Manila, sa Davao, sa Surigao, kay nakalimtan akong Surigao, Bohol, Mindanao, itukol mo yun ako na. Kaya nga naman, di aman ko sa Amerika. Hinglin niya ko nga mahimo kong milyonaryo. Kining maong gipangandoy na ko sa Amerika, mo ni igasto. Mo ni igasto. Sa ato pa, wa ko'y rason nga mutando ko sa halad, o ikapulo nga sa Dios na nga halad, o sa Dios na nga ikapulo, wa ko'y katungod manghilabot niya na kay iya na. Mga tubang ko sa langit ng trono ana og manghilabot ko. Ang rason ra ba sa langit ng trono ingon siya nga aron adunay makaon sa akong balay. Wala ingon dito aron imong ibulsa. Aron ipadala sa imong headquarter nga naa sa Amerika, wala. Ingon dito aron adunay makaon sa akong balay. Yan kun mangguna niya nga iyang balay.
niining kalibutan. Pero sa balay dito sa langit, samot na, di na ang hilabot dito kay tuwa man sa langit layo, binalakay ng langit. Balaan sa talang balaan ko ng dapita. Pero kanang giingon sa malaki stress di kalibutan raman na ang itukuray ana. Wa man na iyo para langit, para na sa kalibutan apan sukan nasulat ang malaki stress Jes. Bisan pa gani. Sukan sa pagsugod sa kasaysayan sa Biblia sa Henesis, paingon sa pinadayag wa pa joy nakatukod anang gingandag storehouse temple of God. Ako na lang gikapakapinan og temple of God. Di po na mahimog temple of Edward. Kundi temple of God. Templo mangguna sa Ginoo. Mao nang templo ng gisudlan unta sa Ginoo nga wa siya nalipay. Apan nining higayuna ug matukod na malipay jud pagayo ang Ginoo ug mobalik man siya. Pagbalik niya sa kalibutan may siya nga asa man tong templo sa akong amahan. Tanaw niya asang nasura siya di ara ang gipangandoy sa akong amahan nga nay templo sa langit ng amahan diri sa kalibutan. Pagtan-aw niya din sa kalibutan sa maong storehouse of God, nangalipay ang mga tao kay kakaon, nangalipay ang mga tao kay dili gutom, gikan sa bukid lugsong lang kay musimba. Wa na problema kay ngano, maayo ang kahimtang sa iyang lawas kay gitagad siya sa temple of God, sa storehouse temple of God. Ug tungod kay murag naapsa na usab ta sa atong oras, ako ra ning padayunon sa sunod na tong reels, hangtod sa sunod nga panahon, ako na usab magaingon, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah, praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Kristo. Amen ug amen.